تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد یوسف اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ میرا باپا یعنی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باپا کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو شیطان نماز چھوڑنے کا یا کسی گناہ کرنے کا ذہن میں ڈالے تو آپ جو ہے اور زیادہ جو ہے نیکیاں کرو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ مثلا اگر شیطان فرض نماز پڑھنے کا چھوڑنے کا ذہن دلائے تو آپ نفل نمازیں اور زیادہ پڑھو۔ تو باپا یعنی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے کو بھی ایسی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذہن میں کوئی بات آئے تو میں فوراً جو ہے نا اور نمازیں پڑھا کروں اور شیطان پہ جو ہے نا غالب آ جاؤں۔ لیکن جب سے یہ بات ذہن میں آئی ہے اس وقت سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے وہ شیطان ہی مجھ پہ غالب آیا ہوا ہے، اور جو زیادہ وہ کروا رہا، میں کیا کروں؟ اور زیادہ ظاہر ہے کہ یہ بکھرا ہوا ہے اور آپ بھی اس پر بگڑے ہوئے رہے، اور وہ یعنی آپ ہار کیوں قبول کرتے ہیں؟ بتکلف اپنے آپ کو عمل پر لگانا ہوگا۔ جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ بتکلف ذکر کرے، تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اس کی ذکر سے انسیت ہو جائے گی اور پھر اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کی پھر مثال دی کہ جیسے کہ بعض بزرگوں کا ہے کہ 20 سال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت بتکلف کی اور 20 سال اس کے بعد ہم نے اس سے نفع اٹھایا۔ تو اب آپ تکلف کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کریں۔ پاپا یعنی میں غیر مقیم اسلامی بھائی ہوں، اگر میں گھر پہ جو ہے کچھ نیک اعمال یا کچھ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار ماحول نہیں بن رہا ابھی۔ ماحول جیسے جامعہ میں ماحول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے کا بھی ماحول بن جاتا ہے۔ یہاں فیضان مدینہ میں آتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک، تو ذہن بن جاتا ہے۔ اب گھر پہ ذہن نہیں بنتا اور خیال یہ آتا ہے کہ جو ہے نا ماحول نہیں ہے، ماحول ہوگا تو کچھ کریں۔ اب اس میں کیا کریں؟ ہر کام ماحول سے کیسے ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں عبادت فرمائی اور فرماتے تھے، وہاں ماحول تنہا تھے۔ اسی طرح مطلب بزرگان دین سے تو کافی ایسی حکایات ہیں کہ وہ اکیلے اکیلے عبادتیں کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک عراق کے جنگلوں میں، بیابانوں میں عبادت فرماتے تھے۔ ذرا ہم وہ تو کرنے سے رہے، لیکن اس میں اس طرح یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ماحول نہیں ہے۔ ماحول کی محتاجی کیوں؟ اس محتاجی کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محافظین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو مدینہ مدینہ، اکیلے تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں، امپوسیبل۔
अकेले हो ही नहीं सकते। वो शजरा शरीफ के औरात पढ़े तो इंशाअल्लाह फिर ये कि शैतान से मुकाबला आसान हो जाएगा। बाबा जानी खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ। मेरा नाम मुबशर अली, मैं मरकजी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा सानिया में सानिया में 6 अब साल। दौलतुल हदीस वाले मारे नहीं पकड़ के आपको कहीं। एक तो आप ही गए बगैर दावत के और अब माइक भी पकड़ लिया, माफ कर दो यार। चलो देखो दूसरे दर्जे का मोहब्बत कितनी करता है, आ गया ना, इसको किसने बुलाया? चलो खैर इंशाल्लाह, सब जो आए यार कुल इख्तियारत होने चाहिए। अब इन्होंने मुतालबा किया था कि यहाँ जन्नत हाल है, छोटा पड़ता है, जन्नत हाल नाम है इसका, लेकिन अब वो जन्नत जो है ना मस्जिद नबवी शरीफ में माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, इसी तरह की हदीस है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। हक हमने तो खैर रसूल बरकत के लिए जन्नत हाल रखा है इसका। जन्नत तो औरतों के नाम भी मैंने देखे, जन्नत होता है, इरम होता है नाम, सुना आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब वो जन्नत, असली जन्नत और इरम नामी औरत एक ही तो नहीं हो गए। तो इसका नाम जन्नत हाल रख दिया तो इसका मतलब नऊजुबिल्लाह वो जन्नत तो नहीं है ना मुराद, जो वाकई जन्नत है जो आका के सदके में हमें मिलने वाली है इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। बाबा जानी कल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पता चला कि बाबा जानी ने ये रिसाला यानी कि पढ़ने की तरकीब दिलाई है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ही सुबह 30 रिसाले मैंने ले लिए थे और मैंने तकसीम की अपने दर्जा सानिया 6 साल में, और मैंने उस्ताद कराम को भी दिए वक्तन जो उस्ताद साहब पढ़ाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ये भी कहा था कि आप मगरब से पहले ये रिसाला पा लीजिएगा, और उस्ताद साहब को भी यही अर्ज की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिसाला पा लिया है, यानी कि 25 तलबा कराम और उसमें यानी कि उस्ताद कराम उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पा लिया है। अच्छा उस्ताद तज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ पर पेश नहीं है, असा ता के नीचे असातीजा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना जज़ाकल्लाह। इस सवाल ये है कि नए नए तलबा कराम आते हैं तो उनका इबादत में ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ होता है, जब इसी तरह आगे जाते हैं तो उनका जो ज़ौक़ व शौक़ वो ठंडा पड़ जाता है और रोज़ों में भी थोड़ी कमी हो जाती है, और नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है 5 वक्त की, तो ये मतलब कि नेकी के काम में रग़बत कम हो जाती है। शुरू में जज्बा होता है, ये होता है, लेकिन बाद में एक लेवल बन जाता है, यानी कि शुरू में एकदम बस अभी सारी मंजिलें तय कर लेनी है, अब बाद में चाल नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल खत्म सबकी नहीं होती होगी, ये होता है, सबके साथ होता है, छोड़ना नहीं चाहिए, जारी रखना चाहिए। हमारे उस्ताद कराम ने असातिज़ा कराम ने ये मुझे अर्ज की थी कि बापा जाने जी फरमाया था कि आप हमारा सलाम कह दीजिएगा। अलैका वालेकुमुस्सलाम, और हमारा कारनामा भी बता देना, हमने सबने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा माशाअल्लाह। जी आनू देखो ये भी सानिया वाला है, माइक पकड़ के खड़ा हुआ है, बिन बुलाए मेहमान है, आगे खड़ा हो गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद उस्मान रज़ा तारी दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। बापा जान दौरा हदीस के अभी आखिरी अय्याम चल रहे हैं तमाम इस्लामी भाइयों के, आप कुरान और हदीस की सनद अता फरमाते हैं, तो अगर कोई इनायत हो जाए, सारे दौरतुल हदीस के तलबा हाजिर हैं आपकी बारगाह में, इसकी कोई अगर तरकीब हो जाए। खैर वो मेरा इसमें फार्म है,
2 रुपया खर्च करना पड़ेगा आपको, 2 रुपया ना दिया, हाँ, मकतबतुल मदीना अरबी, शोबा अरबी, उससे आपको 2 रुपये खर्च करके उसको भरना है। और ये शायद पढ़ चुके हैं, लगता है कि अपना काम नहीं है। पापा जान वो पढ़ा भी है और 12 माह का सफर भी किया है। उस पढ़ने के बाद नीयत ये थी कि जितनी कोशिश हो सके, पापा जान अब जैसे तैसे भी हैं फॉर्म पूर्ण नहीं किया अभी, किया है, लेकिन अब पेश करने की हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ कमियां हैं उसके अंदर। करम पर नजर है वैसे, पापा जान आपके करम पर ही नजर। करम और इकराम पर नजर होगी तो मदनी काम पर नजर कौन डालेगा। हमने तो जो भी उसमें लिया आमतौर पर मदनी काम है, मुतालगा है, अपने जात के लिए तो कुछ भी नहीं दिया। ये भी नहीं कि अत्तारी शर्त है, गैर अत्तारियों को भी सनदें दी है मैंने। हमारे अत्तारी तो एक साइड बिजनेस है अपना, असल बिजनेस तो ये मसले के आला हजरत में बस खूब तरक्की हो, सुन्नत आम। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान आप इसको खुसूसी तौर पर पसंद फरमाते हैं, तो हमने तरकीब शुरू की थी हर नमाज के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान फैज़ान मदीना में शुरू किया था। फी सबीलिल्लाह पढ़ाने में ही तो मजा है ना, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। चलो जियारत करवा दें, खड़े होकर जियारत करवा दें, चलो इनकी गिनती कर लें। नहीं इनको तो मैं इंशाल्लाह मैं दावत दूंगा इनको इंशाल्लाह। नहीं अब बढ़ेंगे यार, ये तो बढ़ेंगे, बढ़ना नहीं है। अभी जो कारकर्दगी ली जा रही है वो तो है, मगर जो 5 से 6 सालों से पढ़ा रहे हैं जी वो जी। कंटिन्यू सुभान मदरसतुल मदीना। ये दो हदीस शरीफ वाले, जी सर। अच्छा माशाअल्लाह, उनको सवाब ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। शाबाश भी देनी चाहिए ना उनको, चलो शाबाश, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चंद इस्लाम भी ऐसे हैं जो जब से दौर हदीस शरीफ शुरू हुआ है तब से उनके किसी के 1-2 मदनी मुज़ाकरे और किसी का चंद मदनी मुज़ाकरे रहे हैं, उनके अलावा खुसूसी उमूमी सब मदनी मुज़ाकरों में उनकी हाजिरी रही है। अच्छा वो कितने 9 इस्लाम में है ना, उमूमी खुसूसी दोनों में? जी, जिनके नाम आए मेरे पास। असल जो खुसूसी में तो वाकई मैं भी मुतालबा नहीं करता इतना, तो फिर दिन को छुट्टी नहीं होती ना इतवार को, है ना, तो इसलिए वो उमूमी पर जोर ज्यादा। लेकिन ये जो खुसूसी माशाल्लाह उमूमी पूरे हों जिनके, हाँ 2-3 छूट माशाल्लाह। ये पुरानी मेरी ख्वाहिश है कि यार 100% हो जाए, काश यानी कोई ऐसा मदनी मुज़ाकरा हो जिसमें 100% हाजिरी हो, ऐसा कभी शायद हुआ नहीं है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद नाजिम अत्तारी दौरतुल हदीस शरीफ, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि दरस निज़ामी का हकीकी मकसद अल्लाह अज़्ज़ वजल की मारिफत हासिल करना। तो उलमा कराम के बयान में सुना था कि वो फरमाते हैं कि जो दरस निज़ामी हम करते हैं तो इससे जो है ना एक तरह मिसाल देकर उन्होंने कहा था कि हमारा है ना इससे जो ये रास्ता है अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ मारिफत का, तो इससे हमारा जो है एक तैयारा तैयार हो जाता है जब दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाता है। फिर इसके बाद एरोप्लेन, जी, तो इसके बाद इसको उड़ाना जो है ना वो फिर अपने ऊपर होता है, ये खुद करना पड़ता है। तो ये कैसे करते हैं? और पापा जान दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निसाब में जो है वो जिस तरह इल्म शरीयत के किताबें वगैरह हैं और इल्म तरीक़त के ऊपर इसमें एक ही किताब है इह्या उल उलूम का जो खुलासा है, तो इसमें इल्म शरीयत तो हम सीख लेते हैं और इल्म तरीक़त के बारे में हम कैसे सीखें आगे। और बुज़ुर्गान दीन जैसे उनके मुरीदीन होते थे
تو وہ علم طریقت علم باطنی بزرگان دین ایک نظر کر کے جو ہے وہ اپنے مریدین کو دے دیا کرتے تھے، منازل طے کروا دیا کرتے تھے. آپ بھی کچھ نظر کرم فرما دیں. تو باپا تربیت نہیں کرتے تھے، نظر سے پلا دیتے تھے. درس نظامی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نظر سے ہی منزلیں طے ہو جائیں ساری. پاپا اس کے اوپر کچھ مدنی پھول دے دیں کہ علم طریقت میں جیسے علم شریعت بندہ سیکھتا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ دیگر جیسے علم کی بھی اگر آفات. مدنی انعامات پکڑ لینا، درس نظامی بھی ہوتا رہے گا اور یہ منزلیں بھی طے ہوتی رہے گی. اخلاص کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کریں، اخلاص کے ساتھ، اور استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ. پاپا الحمدللہ علاقہ سطح پہ مدنی انعامات کی ذمہ داری علاقہ فیضان میں باشا، اس کے لیے بھی مدنی کاموں کے لیے برکت کی دعا کر دیں علاقے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا ذہن کیسے بنے؟ کھانے کی ہرس اتنی ہوتی ہے، ایک تو خوشبوئیں لٹا رہا ہوتا وہ، تو بھوک نہ تھی تو اب چمک چکی. تو اب یہ کہ نیتیں جو کروا رہا ہوگا اس پر بھی کبھی کو غصہ آتا ہوگا کہ یار اچھا پھر سیدھا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بول رہے ہوتے ہیں. بعد ان کو خالی ہلا کے کو بولے نا کون سی نیت پر انشاءاللہ کا، تو شاید شرمندہ ہو جائے. اب کرنا نہیں کسی کو شرمندہ، سمجھے، منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے مشکل کام. نیتیں بزرگوں کا قول ہے نا کہ ہمارے پیٹھ پر کوڑے کھانا آسان ہے، نیتیں بنانا مشکل ہے. تو یہ فتح رضویہ شریف کی عبارت. علم نیت ایک عظیم واسع علم ہے جسے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں، ہر عالم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا کہ باپا جان کیا یہ جو عالم کورس ہمارا مکمل ہوگا، اس کے بعد جو ہم نے جو فضائل پڑھے ہیں علماء سے سنے ہیں اور کتابوں کے اندر پڑھے بھی ہیں کہ علماء کے کثیر فضائل ہیں، عالم کی بڑی فضیلت ہے، تو کیا 8 سال کا ہمارا یہ کورس کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ فضائل حاصل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عالم ہونے میں تو ظاہر کوئی کلام نہیں کرے گا، لیکن فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم. خواب کا بھی ہے اور کبھی دل میں خیال بھی نہ گزرا کہ میں عالم. تو بہرحال یہ کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالم نہیں بلکہ عالم گر ہیں. اور درس نظامی میں 100% فرض علوم بھی نہیں ہے، فرض علوم تو عوام کے لیے بھی ہے. اب یہ کہ درس نظامی جس انداز میں کر رہے ہیں، آزما بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور، چھٹیوں پر چھٹیاں بھی مارتے ہیں. ایک تعداد ہے جن کی بھی عبارت صحیح نہیں ہے، مسائل میں انتہائی کمزوری، اور پھر بولے گا ہم عالم بن گئے. یہ ہی خیال است و محال است جنو ہنوز دلی دور است. عالم بننا بہت دور ہے. اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، طالب علم ہی سمجھے. اور اب تو درس نظامی ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو 15-16 سال کا درس نظامی تھا، اب تو آدھا بھی نہیں ہو پا رہا، اس کو بھی ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. اب آئندہ ہو سکتا ہے کہ خالی دم کر کے بولنے درس نظامی ہو گیا، یہ لو سائن. تو عالم درس نظامی کرنے سے نہیں ہوتا، سند سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا ہے. حسب ضرورت اس کو علم حاصل ہو تو عالم کی اس پر تعریف صادق آئے گی. جب عالم کی تعریف صادق آئے گی تو فضیلت کا حقدار ٹھہرے گا. اب وہ کس کے کتنے فضائل تھا وہ جیسا عالم. پھر اخلاص کے درجات کس نے طے کیے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب عالم کہلوانے کے لیے عالم بنا تو پھر اس کے لیے جہنم کی وعیدیں موجود. تو اس لیے وہ بس اللہ کی رضا کے لیے بندہ پڑھے، عالم کہلوانے کا شوق نہ چرائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو
نیکی کی دعوت دیتے ہیں, آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں, تو اب اس کو اسلام کی دعوت ہم کیسے دیں؟ اس کو اگر آپ بولیں گے کہ اسلام قبول کر لو, بولنے میں حرج تو نہیں ہے یہ, لیکن اس میں رسک ہے کہ یہ اسلام پر اعتراض کر دے کہ مجھے پہلے اس سوال کا جواب ملے تو پھر اسلام قبول کروں گا. اب اتنا علم ہر ایک کے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جواب دے سکے. اب اگر جواب دینے کے پھیر میں یہ پڑتا ہے تو یہ پھر سوال کے اوپر سوال, جواب کے اوپر سوال قائم, جواب الجواب دینا شروع کرے گا نا, اگر یہ منجا ہوا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مبلغ کو کنفیوز کر دے, خدا نہ کرے اس کو اپنے اسلام کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جائے. تو اگر کوئی ایسی بات کہہ دے نا تو یہ بھی نہ کہے گا اچھا یہ تو بہت خطرناک بات ہے, چپکے سے وہاں سے سرک جائے. ایک طبقہ ہے معاذ اللہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار اللہ کے انسان سب برابر ہیں اور بس جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا, یعنی وہ کافروں کو بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے. حالانکہ یہ طے ہے کہ کافر کتنا ہی اچھا عمل کرے بظاہر, لیکن اس کو آخرت میں جنت اس کو نہیں ملے گی. اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا, ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلے گا جہنم سے اور جنت میں نہیں آئے گا. یہ ہے بہت رسکی معاملہ ہے. اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر آپ رہیں گے نا, اور اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں, تو اس سے کہ آپ کو طلباء کرام کی, علماء کرام کی صحبت ملتی رہے گی, ان کے مدنی پھول ملتے رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے یہ پکا ہوتا رہے گا, معلومات ہوتی چلی جائے گی. ورنہ ہے دین بچانا, ایمان بچانا, یہ اس دور میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. جوئے شیر لانے کے مترادف یعنی پہاڑ میں سے دودھ نکالنے کی طرح ہے. اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے محبوب کریم کے صدقے میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا اب ایمان بچ گیا. جد و جہد تو پھر بھی کرنی ہے. علماء کو بھی شیطان تنگ کرتا ہے, مشائخ کو بھی تنگ کرتا ہے. غوث پاک کا اس ظالم نے پیچھا نہیں چھوڑا. شیطان کس کا پیچھا چھوڑا؟ یہ جو شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج میں جو ماری جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اللہ کے نبی کو, اور نبی بھی وہ کہ جن کا درجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد سب سے افضل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام, ان کے پاس پہنچ گیا. اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, ان کا خیال ہے کہ تم کو ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان کو اللہ نے ان کو حکم دیا تو لبیک. تب اس طرح مطلب اس نے بی بی ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی. وہ اگرچہ نبیہ نہیں تھی لیکن ایک نبی کی امی تھی, ایک نبی کی بیوی تھی, اور بہت پارسا اور ولیہ خاتون تھی. وہ بھی شیطان کی باتوں میں ٹھیک ہے, اگر یہ کہتے کہ اللہ کا حکم ہے تو صحیح ہے, میں راضی ہوں, بھگا دیا شیطان کو. تو اس طرح مطلب شیطان بہرحال یہ کہ کسی کو نہیں چھوڑتا, یہ سب کے پیچھے لگتا ہے. ہم لوگ جو ہے کہ 2 بار کسی کو اجتماع کی دعوت دی اور تیسری بار دعوت دینے کا کسی نے بولا اس کو دعوت دو, تو یہ چھوٹ میں بولتے ہیں یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ, یہ آتا ہی نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. 999 بار بھی بول دیا اور 1000ویں بار بھی اگر اس کو بولے تو فائدہ تو ہے. کیا فائدہ ہے؟ ثواب. ہم نے نیکی کی دعوت دی, کسی کو مدنی سنت پر اجتماع کی دعوت دی, ثواب تو ملا نا. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے ثواب ملے گا. وہ آئے تب ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے. ہم نے رسالہ تحفے میں دیا, یہ پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے. یہ دے دیا ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا. انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی, اور بعض ایسے بھی نبی ہوئے جن کے ساتھ ان ایک ہی فرد جن پر ایمان لے آیا وہ دعوت دیتے رہے کہ نبی کو بھی یہ اس بات کا مکلف انہیں پابند نہیں کیا گیا کہ یہ لوگوں کو منوائیں, لوگوں کو بتلائیں. ہدایت دینا یہ رب کا کام ہے, رب جس کو چاہے ہدایت دے. تو اسی لیے ہم بھی صرف دعوت دیں, کوئی مانے نہ مانے تو یہ جملہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. یہ عام طور پہ بولتے ہیں
यार इसको मदनी काफिले का क्या बोलूं, यार तो मानता नहीं है, छोड़ो यार, इससे इसको क्या फायदा, इसको क्या बोले, तो ठीक है, इससे क्या फायदा। तो बार बार ये बात बात में बोलते इसमें क्या फायदा, उसमें क्या फायदा। तो बोलने में फायदा ही फायदा है, नेकी की दावत देने में फायदा है, नुकसान नहीं है। दावत देते रहे सबको नेकी की, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, कभी तो इसको यूं होगा कि अरे बेचारा बार बार बोलता, आज तो चलो यार देख लेते हैं जरा कि इनके इज्तिमा में ये करते क्या है। हो सकता है यूं देखने आए और करम हो जाए, ना भी अगर इस पर करम हुआ तब भी सवाब आपका कहीं नहीं जाता। सब एक दूसरे को नेकी की दावत दे दें, नमाजों की दावत हम देते रहें, तो इंशाल्लाह अपना सवाब खरा होता रहेगा इंशाल्लाह। तो प्यारे मुर्शिद करीम, एक अच्छे मुबल्लिग के लिए जिस तरह लोगों की नफ्सियात को परखना ये बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह जो मुफ्तियान कराम है, एक मुफ्ती के लिए भी मुख्तलिफ जगहों के रस्म व रवाज जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे मुर्शिद करीम, मेरा ये सवाल है, जिस तरह जामियातुल मदीना के तलबा कराम हाज़िर हुए और दीगर इस्लाम भाई भी हैं, तो ये इरशाद फरमाएं कि जामियातुल मदीना के तलबा कराम के लिए 12 माह का मदनी काफिला करना क्यों ज़रूरी है? 12 माह में फ़वाइद बहुत हैं। अब जामियातुल मदीना में रहते हुए एक अपना माहौल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करेंगे ना 12 माह, इसमें आपको दीन की खिदमत करने का एक जज्बा मिलेगा और लोगों के हालात पता चलेंगे कि लोगों में कितनी दीन से दूरी है, कि इनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता। सही बात है, कलमा पढ़ना भी नहीं आता, एक तादाद है जिनको सही तलफ्फुज कलमे के नहीं आते, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं आता, भले पढ़ते हैं लेकिन आता नहीं है, सही मानों में नमाजें पढ़ना नहीं आती। तो ये आपको इससे मालूमात होगी, तो इंशाल्लाह आपकी कुड़न बढ़ेगी इसमें। और फिर जब आप कुछ दरस निज़ामी वगैरह करके निकलेंगे, मस्जिदें संभालेंगे, तो उसमें इसके फवाइद आपके सामने आएंगे, लोगों के हालात आपको पता होंगे, और सवाब भी मिलेगा, आपकी अपनी तरबियत भी होगी, जरा तकलीफें उठाने का भी वो तजर्बा होगा। जैसे खाली जामियातुल मदीना में आप पढ़ते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, पकी पकाई खाते रहेंगे, तो शायद इतना तजर्बा आपको नहीं होगा। मतलब बाहर जाकर थोड़ा यूं आजमाइश होती है, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, जलजला, है ना। जब कश्मीर में जलजला आया था कुछ साल पहले, तब भी तो अपने वहाँ साईं भाई थे काफले वाले। तजर्बात, सफर में तजर्बात होते हैं। साफिरु तसहु, सफर करो सेहत याब हो जाओगे। साफिरु तस्तगनु, सफर करो गनी हो जाओगे। अब इसकी शरहा जो है वो क्या है, वो अपनी अटकल से नहीं बयान कर सकते। मैंने सफर के भी अपने फवाइद हैं, दोबारा लेके सबको 12 माह का सफर तालिब इल्म को करना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत सोच है कि पहले दरस निज़ामी कर लो बाद में सफर करना, बाद में हाथ में नहीं आते। यह तजर्बा हुआ था कि बाद में हाथ नहीं आते थे दरस निज़ामी के बाद, तो इसलिए हमने फिर अहद तालिब इल्मी में ही 12 माह का नारा लगाया और इसमें हमको कामयाबी हुई। बाद में तो आप मसरूफ हो जाएंगे, दरस निज़ामी तो अब मुझे तदरीस करनी है या फुला कोर्स करना है, तो अम्मी बोलेगी हम तुम्हारे लड़के ढूंढते हैं, कमा के लाओ, तो अब मुझे कोई अच्छी जगह। अब बाज तो तलबा किराम जो पास होते हैं, मदनी बन जाते हैं, ये तो तदरीस वगैरह करते हैं, अच्छा करते हैं, करना चाहिए। बाज कारोबार में लग जाते हैं, ये भूल करते हैं। कारोबार में ठीक है, पैसा बन भी गया, ये किस काम का। जो आपने इल्म दीन हासिल किया वो अगर चला जाता है या वो हल्का पड़ जाता है, यार ये सौदा बहुत खराब है। नोटें तो यही रह जाएंगी, नोट ये तो हाथ का मेल है। और बोले यार इमाम को तो तनख्वाह कम होती है, मुदरिस को तनख्वाह कम होती है, और फुला मतलब अफसर को इतनी तनख्वाह, उस अफसर को उतनी तनख्वाह। ये रीस में ना पड़े कि उस अफसर को अगर आपका इल्म दीन दे दिया जाए और उससे 10 गुना आपको तनख्वाह दे दी जाए, तब भी थू, मैं सही बोलता हूँ। इल्म दीन की कदर करना सीखिए आप, दूसरों की रेस नहीं करें। ऐसे बुजुर्गों के वाकयात मिलते हैं कि यार फाके करके इल्म दीन हासिल करते थे,
हालांकि वो हाथ डाले मिट्टी में सोना बना रहे, इतने ज़हीन, लेकिन वो इल्म दीन के पीछे बस लगे रहते थे। इल्म दीन की अपनी अहमियत है, इसका अपना सवाब है, इसके अपने फवाइद है। तो इसलिए जो भी तलबाए किराम ये सोचते हैं कि मैं दुकानदारी करूंगा और कारोबार करूंगा और फुला जॉब कर लूंगा, तो फिर दरस निज़ामी से आपने जो सीखा ना, ये उसका बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा, भूल भुलैया हो जाएगा। तो पढ़ाते तो रहे, भले आप कोई सा भी शोबा लें, पढ़ाने की भी तरकीब रखे ताकि आपका इल्म जो महफूज रहे और बढ़े। कि इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ता है और बाकी दौलत खर्च करने से कम होती है। इल्म की दौलत बढ़ती है खर्च करने से। या मुर्शिदी जो 12वां कर ले उनके लिए इस्तिकामत की दुआ फरमाए। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, जो नहीं की है जिन्होंने, अल्लाह इनको भी तौफीक दे के वो भी जो हाथों हाथ पेश कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ फरमा। सुभान अल्लाह। कौन है कोई 12 माह की नियत करता है? माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि दरस निज़ामी में जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, सर्फ, नाफ, मंतिक वगैरह, इनको इसाले सवाब कर सकते हैं? हर वो काम जिस पर सवाब मिलता है उसका इसाले सवाब हो सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर। भैया को जवाब दीजिए, हामान कौन था? हामान ये फिरौन का वजीर था। हाँ भाई, तो फिरौन का वजीर बना दिया। देखा, फिरौन मशहूर है। क्या तस्दीक तकजीब, इनकी तस्दीक कौन कौन कर रहा है, यानी ये सच जवाब दे रहे हैं, ये कौन कौन ताईद में देख लो। लेकिन नमरूद भी मशहूर है, फिरौन से कम मशहूर है लेकिन मशहूर है। ये है कुछ आपकी ताईद में। अच्छा, ऐसे कितने जो इनकी ताईद में नहीं है कि ये जवाब इनका दुरुस्त नहीं है? ऐसे कौन है? एक ही है। एक, दो, तीन, चार, तीन हो गए आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं और ज्यादा जो है आपके ताईद में वोट जा रहे हैं। अच्छा, चौथा भी है भाई कि हामान वजीर नहीं था फिरौन का, मुशीर था। क्या था? पापा ये आज ही पढ़ा था सुबह। यूं याद रहेगी आपको। सच्चा आदमी है माशाअल्लाह। हामान फिरौन का वजीर था। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मदीने का रुपया मिलेगा। अच्छा, अब जो सवाल करूंगा उस पर बॉक्स मिलेगा। शद्दाद मशहूर शख्स हुआ है, वो किस हवाले से मशहूर है? शद्दाद जन्नत बनाई थी। हाँ भाई, जन्नत शद्दाद ने बनाई थी। अच्छा, बनवाई थी, बनाई नहीं थी। क्या बात है। हम अगर डॉक्टर से दवा लें तो अगर कोई कहे कि डॉक्टर ने दवा दी कब है, दवा तो कंपाउंडर ने दी है, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उसके बारे में जो कहा जाएगा वो आपके बारे में कहा जाएगा। तो ये बनवाई, उसको बना नहीं बोलेंगे। जैसे जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो ये बोलते हैं ना फुलाने ने ये इमारत बनाई है, हालांकि उसने एक ईंट भी नहीं रखी होती, मगर यही कहते हैं कि फुलाने ये बनाई है। तो असल मुहर्रिक तो वही होता है ना कि वो बनवा सब मैनेज कर रहा होता है। तो शद्दाद जो था उसके हुक्म पर जन्नत बनाई गई थी। जवाब दुरुस्त है। अब इस खुशी में जवाब दुरुस्त है। छोटी से तौबा और पूरी रखनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये
गिफ्ट बॉक्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सुन्नत से सवाल ये है कि जब बयान करते हैं या दर्स देते हैं तो उस वक़्त किसी बुज़ुर्ग का वाक़या या किसी सहाबी का वाक़या बयान किया जाता है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि मीठे मीठे इस्लाम भाइयों देखा आपने, हालांकि उन्होंने देखा नहीं होता, उन्होंने सुना होता है, तो क्या ये झूठ ना हुआ? इसको इसका मजा चखाऊंगा, तुमको इसका मजा चखाऊंगा, मैं मुंह बंद रखूंगा तो चखना तो मुंह से होता है, या ये कि उसको इसका मजा चखना पड़ा। तो बोले यार ये तो झूठ हो गया, न चखा ही नहीं है इसको, तो नजर ही नहीं आता चखेगा कैसे। तो ये मुहावरे होते हैं, इसमें ये देखा आपने तो ये झूठ नहीं है। देखा माने आपको जानने को मिला, आपने मालूम किया, समझे आप, देखा आपने, तो ये हरज नहीं है। अब आला हज़रत ने लिखा है कहीं, तुम्हारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है। इस पर किसी ने एतराज किया कि तुम्हारा, तो क्या आपका नहीं है अल्लाह? तो फरिश्ते कब्र में कहेंगे मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो उस वक्त क्या कहेंगे? फरिश्तों की इस्लाह करेंगे माज़अल्लाह कि मर रब्बो ना कहो, हमारा रब कौन है। तुम्हारा लिए इसमें कोई हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। जवाब कौन देंगे? वो इस्लामी भाई जो 12 में से कम 8 मदनी कामों पर गुज़श्ता 3 माह से आमिल हैं। 8 मदनी काम 3 माह से जिसके चल रहे हैं, वो जवाब दें। कितने हैं से? 1। 8 से ज्यादा वाले भी हाथ उठाएं तो इजाजत है। माशाअल्लाह। और इसमें जवाब वो देगा जिसने पहले यहां पर जवाब देकर कोई तोहफा हासिल ना किया हो, ये बॉक्स हासिल ना किया हो, इस तरह का। ठीक है ना? यौम कुफले मदीना का तरीका बयान कीजिए। यौम कुफले मदीना ज़रूरी बात लिखकर हो सके तो करना चाहिए, और अगर लिखकर नहीं मुमकिन हो तो बोल के कर ले, और दीगर खामोश शहज़ादा पूरा पढ़े तो मदीना मदीना, अगर आधा पढ़े तो सही, और जहाँ तक हो सके फजूल बात से बचे और काम की बात करे बस। और निगाहों का और जिस उज़ुन का कुफले मदीना लगाने का मदनी इनामत में फरमाया, उस तरीके से कुफले मदीना का ये तस्करा तो नहीं होता वैसे हर उज़्व के कुफले मदीना। बाबा कबूल फरमा ले। तो यौम कुफले मदीना का तरीका इन्होंने जो बयान किया, में 1-2 भूल हुई हैं, बाकी तकरीबन सही है। रिसाला आधा नहीं पूरा पढ़ना है या सुनना है। काम की बातें भी जहां तक हो सके इशारे से, जहां चलता हो काम इशारे से तो इशारे से चला ले, और जहां लिखकर चलता हो काम लिखकर भी चला ले। या आपस में हो सकती है तरकीब, अवाम में मुश्किल है इशारों से लिखना, और अवाम में बड़े बड़े जिम्मेदारान भी शामिल होते हैं, वो इशारे नहीं समझते। ये कुफले मदीना और मदनी इनामात ये एक मखसूस तबका है दावत इस्लामी में दीवानों का, वो इस पर अमल करते हैं, सब नहीं करते। तो इसलिए जिम्मेदारों पर भी बहुत तरकीब हो तो इनफरादी कोशिश की जाए। तो ये भी इंशाअल्लाह इन पर एतराज ना किया जाए। एतराज करेंगे तो गीबतों में पड़ेंगे, फिर दिल आजारियों में पड़ेंगे। सबको तरगीब दिलाते राज करें। तो कुफले मदीना लगाना जो है ना, ये सही बात है कि मुआशरे में आसान नहीं है। अपना जहन लाख हो, अम्मी का जहन नहीं है, अब्बू का नहीं है, भाई बहन का नहीं है। अब वहाँ यूं करो तो झगड़ा हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे। अब खरीदारी करने के लिए जाओ तो अब यूं करो तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अब वाज़ा है कि फिर ज़बान से ही बोलना पड़ेगा। तो इतनी कोशिश हो कि जहाँ 2 अल्फाज से काम चल जाता है 3 अल्फाज इस्तेमाल ना करें। है बहुत मुश्किल, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आदत पड़ेगी।
तो ये दीवाने का जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद